हाय हेलो सांग मैंने आसतु देखा आम जो छतु गुड़ा घोड़ा होता जो बेड गुड़ा घोड़ा होता आसतु देखा कौ कौ केमती कौन बेड कौ मटर दाना आसीगले टेकिबा कि कौन करवा ये देखूँ यहाँ ऊपर बेड 3 लेयर बेड ऊपर बेड कौन ऊपर बेड छतु जस्ट आसवा स्टार्ट हो गलानी ये देखूँ तल बेडटा ये देखूँ यहाँ आसगलानी फुटिंग कारण कौन एभा फुटिंग आम पलि आसले कौन करवा ना ये सभा तल बेडटा फुटिंग आसनी कहीं टेम्परेचर लो हो टेम्परेचर लो हो बेडटा फुटिंग आसा लेट करुच्ची अमल आसबनी मैटर ना अमल आसो 100% आसो कि अमल आसवा लेट ये देखो ये गोटे ये फुटिंग आस सारा कहीं एपटर खराटा डायरेक्ट पड़ुची बेडटा सुखुची बोली फुटिंग पलि आसलानी ये देखु এইভা সাইজ আমার ছতু পড়ে দেখুন ভিতর সব ছতু আসছে এইভা সাইজ আসলা মানে বেড ছতুকে এয়ার দরকার নহলে এয়ার ন পাইলে সে বড়িবনি আপন যদি এইভা পড়ি আসতিবে যে টেম্পরেচর এইসা লো হচ্ছে উপরে বি জরি পড়ি যাইছি জরি যদি পড়ি যাইছি টেম্পরেচর লো হচ্ছে জরি পড়ি যাইছি দিনর টেম্পরেচর হাই হব কোন জরিটা কভার করদেলে সে তা ভিতরে সব পচাই দেব সবু ছতু পচিଯିବ এই দেখুন উপরে বি পড়ে আসছে এই উপরে পড়ে আসছে या ऊपर साइड ऊपर भी जरी बाहर कर दो ऊपर जरी बाहर ये जो छोट छोट है ना सब पचिज ऊपर जरी बाहर न कले ये देखो ऊपर पड़े आते भितर कड़ आस देखु कड़ भितर आस प्रोडक्शन बहुत अमल बहुत बढ़िया प्रोडक्शन दौर मो टेम्परेचर कमी जाता से नड़ा बाहर करदेली ऊपर नड़ा गोटे साइड बाहर करदेली आ गोटे कथा देखु व्हाइट जरी पड़ी मझे मझे भी ब्लैक जरी ग्रीन जरी पड़ी कहीं आउरी भी पड़ो टाइम है साइड साइड नेट भी पड़े सब नेट भी पड़ी देखु नेट भी पड़ो नेट पड़ा कारण कौन डायरेक्ट सनलाइटा बेड उपर पड़ोनी आपमर जी 1000 लक्ष लाइट दरकार लाइटिंग दरकार 1000 लक्ष लाइट आमर जो माने टेम्परेचरटा क्रिएट करे टेम्परेचर भी हो ये देखो सेपट साइड जो नड़ा सेपट साइड बाहर कली कहीं एपट साइड टेम्परेचर अधिका देते सेपट साइड टेम्परेचर मेंटेन कर बाहर कली ये देखो ये भी तुला आज दी दिन भाई देखो मोर गोटे लाइन 12टा बेड पड़ी 12 24 36टा बेड्रु मु तुली सारे आज तोड़ली 9 किलो काली तोड़ली 6 किलो 15 किलो काली भी माल बाहर आहरी ये देखो छतु ये काली फुटिंग हम ये देखो देखो तल लाइन टे फुटिंग आसा लेट करुच्ची ऊपर लाइन पलि आसला 100% पलि आसला सब ये साइज आसला माने आप बेड टेक पड़ो कंपलसरी न टेकला मैंने नष्ट हो टेम्परेचर होना ये देखो पलि आसला सब छतु ये भितर कढ़ा आदि आ कौन करवा टेकीदेवा जो टेम्परेचर हवा टाइम बेड टेकीदेवे तापर कौन ना टेम्परेचर लो हो देखो सभा तल बेड प्रोडक्शन आसनी ऊपर बेड पलि आसला कहीं ऊपर बेडटा टेम्परेचर हो डायरेक्ट सनलाइट पड़ू टेम्परेचरटा हो पलि आस देखु आपड़ कौन करेंगे ना सुजीदाना आसला ठीक अच्छे सुजीदाना आसाइला आपड़ ये देखो ये जो सागु दाना होगा दाना ये दाना जो व्हाइट टाइप रही पानी मारे जो व्हाइट टाइप रही के पानी मारे पानी केत मारे ना जो व्हाइट टाइप मुझे कभर खोलीदेली ना घंटे खंडे छाड़देले ऑटोमेटिक ब्लैक हो ऑटोमेटिक देखो साइड भी बहुत सुंदर अमल आसी साइड देखुन तो साइड अमल आसी 100% साइड टोटल बाहर करदे ये देखो ये गोटे तल बेड्र बेडटा ठीक से सुखी ये देखो प्रोडक्शन आसी देखो 100% निर्भर कर बेड सुखा आ गोटे गोटे भाई मोर कमेंट कर भाई छतु मंजी आने आमको साहाଯ୍य करूँ भाई छतु मंजी आने 100% साहाଯ୍य करी गोटे कथा हूँ यूनिट मोर नुह मो यूनिट करनी मु जो मंजी आणुची आपन को कांटेक्ट करदेवी आप बस नंबर आप कौ डिस्ट बस सहित कटक भुवनेश्वर बस केतबे जाउची मु ढेंकानाल भद्रक भुवनेश्वर ये 3 जगह मु मंजी आने आप कहे जोगाजोग करी नंबर बस वाला नंबर देवे मुझे जोगाजोग करदेवी आप मंजी नहीं पारे किसी असुविधा नहीं मंजी यूनिटा मोर एक्चुअली नुह यूनिट मोर नुह से प्राय भाई मेसेज कर भाई मंजी आमको साहाଯ୍य कर मैटर नुह मु भी केते लोक साहाଯ୍य पाई फार्म कर फास्ट फार्म कली मत गोटे चाषी फास्ट 2019 ना 20 बेड पकोज केमती मत देखा
ସେଟା କିଛି ମେଟ୍ରୋ ନୁହଁ। ବେଡ଼ କେମିତି ପକଉ ସେ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଲାଣି। ଦେଖେଇବାଟା ମେଟ୍ରୋ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ନା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ 100% ହେବ, ହେବନି ବୋଲି ନାହିଁ, ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଏଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼ ଫାର୍ମ ମୋର ଅଛି। ବାର୍ଡ଼ ଫାର୍ମ ମୁଁ ରଖିଲିଣି 2018-19ରୁ। ତା ଭିତରେ ବାର୍ଡ଼ ଫାର୍ମରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି, ଟାଇମ୍ ଦେଲି। ତା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, A to Z ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବେଡ଼ ପକାଇଦେବା, ବେଡ଼ ପକାଇଦେଇ ପଳେଇବା, ଛତୁ ବାହାରିବ, ସେଇଟା କେବେ ହେବନି। ଓନ୍ଲି ଲସ୍, ଅଲଗା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆସୁଥିଲା, ମୋର 2 ଦିନ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ନା। ମୁଁ ନଜର କଲି କାହିଁକି ଆସିଲା ନା ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ନା ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ଲୋ ହେଉଛି। ସଡ଼ନ୍ ଆଣିଲି କ'ଣ ଜରି ଆଣିଲି, ପକେଇଲି, 2 ଦିନକୁ ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏ ବେଡ଼ ପକାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବା ଛତୁ ବାହାରିବ, ସେମିତି ମ୍ୟାଟର୍ ନାହିଁ, ଛତୁ ବାହାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ଆଗେ। ଇନଭେଷ୍ଟ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ନହେଲେ କୌଣସି କଥା ହେଇପାରିବ ନା ଭାଇ, ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିଲେ ତ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବା। ବେଡ଼ ତ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଖୋଲିନି, ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟି ବେଡ଼ ଭଲସେ ଶୁଖିନି ଯେହେତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିଦାନା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ସେପଟ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିନି। କାରଣ କ'ଣ ନା, ବେଡ଼ଟା ଶୁଖିନି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ସନଲାଇଟ୍ ଆସୁନି। ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜରି ଯେଉଁ ପାଖରେ ଦିଆହେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇନି। ଲାଇଟ୍ ନ ଦିଆହେବାର କାରଣ ହେଲା ବାଇଚାନ୍ସ ଜରି ଫରି ବାଜିଯିବ। ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅମଳ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉପର ବେଡ଼, ସବା ଉପର ବେଡ଼। ଯେହେତୁ ସନଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଟେମ୍ପରେଚର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବା ଉପର ବେଡ଼। ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇସ୍ଲେମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇସ୍ଲେମ୍ ଶୁଖିନି। ମାଇସ୍ଲେମ୍ ଶୁଖିଲେ ପିନ୍ହେଡ଼ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମାଇସ୍ଲେମ୍ ନ ଶୁଖିବାରୁ ବି ପିନ୍ହେଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ପିନ୍ହେଡ଼ ଆସିଛି ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ କମ୍ ଦେବ, କାହିଁକିନା ମାଇସ୍ଲେମ୍ ଶୁଖିଲେ ଯେଉଁ ପିନ୍ହେଡ଼ଟା ଆସିବ ସେ ଭିତରୁ କଡ଼ ଆସିବ। ଭିତରୁ କଡ଼ ଆସିଲେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ 100% ଦେବ, ସେ 100% ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବ। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବ, ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କମ୍ ଆସିବ, ଆସିବନି ମ୍ୟାଟର୍ ନାହିଁ, ଆସିବ 100% ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଟିକେ କିନ୍ତୁ କମ୍ ଆସିବ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ମୁଁ ଟେକିନି, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ନାହିଁ 6 ଦିନ 7 ଦିନରେ ଯେଉଁ ଟେକା ହେବା କଥା ଟେକା ହିଁ ହେଇନି, ତଥାପି ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମଳ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ ବେଡ଼ ପଡ଼ିଛି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ କ'ଣ, ବାହାରକୁ ଯେମିତି ଦେଖା ନଯିବ। କ'ଣ ଯେଉଁ ବେଡ଼ଟା ପଡ଼ୁଛି ମଞ୍ଜିଟା ବାହାରକୁ ଦେଖା ନଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜରି ଘୋରିଲା ବେଳେ ମଞ୍ଜିଟା ଆମର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ବାହାର ଏୟାର ଯେଉଁ ବାଜିଲା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ନା ଅଲଗା ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ଅଲଗା ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଇଗଲା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋବର ଛତୁ ବାହାରିବ। ଏଇଠି ଗୋବର ଛତୁ ମୋର ବାହାରିବ 100% ସିଓର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁଟା କ'ଣ ବାହାର ଏୟାର ବାଜିଲା ମାନେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଛତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଛତିଆ ଫୁଟିଗଲା। ଯାହା କ'ଣ ଛତିଆ ଫୁଟିଲା, ଛତିଆ ଫୁଟିଲା ମଞ୍ଜି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆସିବ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିଦାନା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଅମଳ ପଳେଇ ଆସିବ, 100% ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ତୁମେ ବେଡ଼ କେମିତି କ'ଣ ଖୋଲା ରଖୁଛ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅମଳ ଦେଖିଲେ 6 ଦିନର ବେଡ଼, 6 ଦିନର ବେଡ଼, 7 ଦିନର ବେଡ଼ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଖୋଲା ରଖିଛି। କାଲି ବି ଖୋଲା ରଖିଥିଲି। 6 ଦିନ 7 ଦିନର ବେଡ଼ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଦିନ 7 ଦିନର ବେଡ଼ ଖୋଲା ହେଇଅଛି। ତଥାପି ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଗୋଟେ ପଚିଲା ନଡ଼ା ପଶି ତା ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋବର ଛତୁ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଦିନ 7 ଦିନର ବେଡ଼, କାଲି ରାତିରେ ବି ଖୋଲା ଥିଲା, ଏବେ ବି ଖୋଲା ଅଛି। କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇସ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମାଇସ୍ଲେମ୍ ଶୁଖିଲା ମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ସୁଜିଦାନା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ଟେକା ହେଇନି, ଟେକା ହେବ ଏବେ, ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଅମଳ ପଳେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲେ ନ ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই দেখুন বেড শুকিবা দরকার। এই দেখুন এপটটা কালি পানি ମାରିଥିଲି କାହିଁକି ନା
डायरेक्ट सनलाइट पड़ुଛି बेड टी सुखी जाइतला पानी मारथिली किंतु देखंतु खोला रहिछि बोली माइसिलम बाहर को गोटे देखा जाउनी देखा जाउछि कि देखंतु जूम करी देखौछि माइसिलम गोटे नाही बाहर को आपण जानि माइसिलम माने माइसिलम आसीनी कि उदा नडा थुआ है आपण जानि परिबेनी ताहले हम जानि ठीक ठाक आसीओ ए देखंतु ये जो सुखी होला बेड हे देखो बेड सुखी होला मु आज तो आपको कवर करिबिनी काली काली कोन करिबि ना यार पानी किछि लागियो कने हे देखंतु हे पानी ही टोटल बाहरुनी हे देखंतु पानी बाहरुनी पानी मारी कवर करिबि कवर कले से 100% श्योर अमल आसियो डायरेक्ट सनलाइट पड़ सुखी जाइतला पानी हल्का पानी तोलाइन बेड देखंतु माइसिलम गोटे देखियो पाइबेनी बाहर को माइसिलम देखा जीवन माइसिलम सब भीतर पळि आसियो भीतर पळि आसियो हिचो देखंतु आसिलानी माइसिलम भीतर गला माने सुजदाना ऑटोमेटिक आसियो 100% आसियो हे देखंतु आसिलानी सब प्रोडक्शन माइसिलम एटा बेडटा देखिबा भी ये बेड पळि आसलानी माइसिलम पळि आसलानी मु 2 दिन मजर बंद कर देथिली फार्म जो काम चलला सेते बंद कर देथिली ये बेड सुखी जाई सब और पानी मारियो पड़ियो पानी न मारले हबनी ये छोट 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 सुजीदाना पळि आसलानी आउट कथा देखंतु किंतु पर डे ये जो टेम्परेचर कवर पाई हमर टेम्परेचर पाई जरी पड़ला ऊपर पर डे तळे पानी मडियो पड़ियो ह्यूमिडिटी पाई हमर ह्यूमिडिटी पाई तळे पानी मडियो आ तळे जेतळे पानी मडेबे एयर वेंटिलेशन पाई तळे पानी मडेला माने आपण एयर वेंटिलेशन पाई कोन करबे ना दीपट साइड जरीटी टेकिबे घंटे खंड जे टेकिबा कंपलसरी न टेकले एयर वेंटिलेशन हबो नाही ये देखो देखिया फार्म बाहर पट व्यूटा देखौची एई नोडा मोर छणा हेई थुआ हेची एटा मोर समरसुर मोटर लागिची बोरिंग मोर गोटे हेची ये देखंतु बाहर रो व्यूटा ये देखंतु टोटल कवर टोटल फार्म मोर टोटल कवर हेची मोर 60 फुट बाई 30 फुट फार्म तार 40 फुट बाई 30 फुट मु शीत दिन में करिछि आ कवर करनी काई ना फर्स्ट टाइम करछि कोन मिनी अमल आसीबो ठाकुर दाऊ ठीक ठाक अछि सब ये देखंतु टांकी रे नोडा मोर छणा हेछि छणा हे जेहेतु हे देखंतु ऊपर सब कोन सील हेछि पूरा माने फिक्स हेछि खरा दिन हले कोन हबो तापर नोडा पड़ियो खरा दिन हले शीत दिने एसी शीत खरा दिन साइड वाल पूरा खोला हो चलो सर देखिए छात ऊपर जाकि फार्म पूरा फुल भ्यूटा देखा छात पर मोर चढ़ई घर बाड़कर गोटे फार्म अच्छी 50 बाड़कर फार्म अच्छी देखो छात उपर मो फार्मटा एक्चुअली पूर्व पश्चिम होती पहाड़ी होती उत्तर दक्षिण ये देखो मो चढ़ई घर यहाँ चढ़ई गोटे वीडियो भी पकईनी टाइम ही होनी तुम खाया देवा पड़े तुमको टाइम देवा पड़ी चिक्स बेबी सब छोट छोट बेबी होती सब देखो टाइम ना कौन करवा टाइम हेल्ले आप गोटे वीडियो पकईबी कमेंट करूँ जब बार्ड्स वीडियो देखा चाहते छोट छोट चिक्स देखा चाहते कमेंट कले वीडियो पकईबी आ गोटे भाई मो रिक्वेस्ट करते अड़ुआ कुटारे वीडियो बनवाई बनाऊँगी एक्चुअली वीडियो बना चलती एडिटिंग है पूरा फुल वीडियो हो पकईबी प्राय भाई मेसेज कर भाई फुल वीडियो गोटे बेड केमती पकाउच छण केमती काटुच केमती कौन करुच गोटे फुल वीडियो पकाऊँ फुल गोटे पकईबार भाई टाइम ना टाइम 100% श्योर पकईबी रही नमस्कार थैंक यू।